ino fahafantarana fô nahazo vola za i koa nisy ny fangalaoko vola tsy lavitry teo izy ary zaha manana ponofo mazava tsara amy raha makasiky io député io zafadiliny ny lamasinambary misy taratasy ny soniaviny na mian'ologno zaha maromaro le misy aminaha fa volaniky fô raha tsy nady tomboko lakasamy agny tegna pitrahany sasany fa nefa mbola ikarohy fontry ny raha navorony kasamvely ndray ary nisy azoko nisy ny tsy azoko makasiky pistasy ambony pistasy mavonjy irasainy dabina ambena pistasy agny viavabialagnana nangalana pistasy avy ambony forgony na paratamaty tsy azo zegny be milaza fa olo mariny mandeha milaza kolokolo fontry ny kolokolo ary zaha nagnaraka radio tamin'ny abohabanja tamin'ny araiky iny zahay kony e volana lamasinambary eto koa za milaza zany karaha vaviny Sylvie madame Niahiny avy agny Antalahy agny Ambohitralagna nangalana lamasinambary jero jevary jusque zao matoa za miteny raha karaha zegny misy preuve misy proof aminaha ka zegny milaza fa olo marigny izy zegny milaza fa tsy ampanano kolokolo izy ampanenjiky olo fô anao seky amono zaha tsy naomby mifandrikinao igny zaha sesinao ry na zaha matiny basy igny na zaha tsofoko tary vasambotra andeha migadra tagny tantalahy niditro azy la PDS zay no maninandre niza tous les moyens reo ampiditry zany PDS zegny nefa nandamoka i PDS io nandamoka ierigny zaha amy tany mena be reo ny tany mena be tomboko lasy tomboko vavy fatabako azy akao agnatsara raha fa tsy mandradraha ny beny tanàna tsy afaka avandrano manapa-kevitra fa mandalo délibération de conseil ary soroko monsieur préfet azeliky magnano misy misony arreténao izy fa amla zaha ozy avy magnano contrôle de légalité zaha anao vo magnano teny-bazaha ozy marobe raha fognosiny teny-bazaha mety tsy voatsindronao na hainao ny mamaky azy volagna raiky navitany contrôle de légalité volagna raiky aroa volagna navitany ny conseil municipal zegny zaha vo afaka misue igny arrêté igny agnatin' zegny tsy nandika lalàna zaha i koa nisy ny nandika lalàna ny ampagnano délibération sagnatriany vava ho zaha ny ampagnano contrôle de légalité fa zaha olo nianatra lalàna solo ny tegna ampanjakana i préfet io tsy andeha marigny za milakantombaka nandeha laza nandeha Facebook ny Facebook hitako ary mamiso amizy za ndraiky ry zanako namieny maire gasy manambola ny toerana ary misisin-drano nefa izy milaza gasy antaratasy nahazo nationalité gasy atsangano zaha ndraiky izy izovy guide izovy zakira karany fô zary nany voron-doha nany maso karany ary nazy a fomba fandevegna milevina fomba karany mialatsiny karany tsy ande karany jiaby eto volaniky zay ande karany aketo sy ampagnano politiky tahaka ny ataony fa magnano tadevolnandre zegny soroko ry makobory ry kaizara ry muslim tsy etc tsy mamity amy rahana politiky loatra fa ny vola sao tsy hidiky agnatin'ny kitaponjareo zegny mampalahelo zareo firozy
tsara mbo nisy toetsaigny mitsabo raha karaha io ka ino ma anao koa gasy ny tambitamby nationalité gasy soanany raha magnino mitsabo raha karaha zany hitanao na rano mantoroka fô antragnonao tamy cyclone ampinapoapoaka vodin-draha jiaby igny ny hitany conseil municipaly tokony atao zao izy ty ary misy fifagnarahagna nambarazaha raha toa ka vity raha ty agnano lalam-baovao satria ny lalagna mampanahira ary le zalahy tato moa managna igny engin mitovy lenta amin'ny zao ny managna engin ary mavita raha tato beky itsabo lalagna aby ambaty fitatra miboaka agny la carrière itsabo lalagna ambanin'ny générasène itsabo lalagna mity aby amin'ny mamany sarone miboaka amin'ny las palmasy ary hagny amin'ny solo mamakafo iny koa ma raha tsaratsaraan'izagny ny tany mbola amin'angovo benazy no nanotona raha ary eto za mba magaga za koa le zanako lahy Dano zanaky François izy koa niera tamin'ny babany izy tsy navita raha zay nataony taminaha tamina lalany Facebook fa izy olo mbola velony re tsy niera tamin'ny babany nefa zay sy babany tsaroako tsara beky tamin'ny androny nanamboarany Soaline olo jiaby taketo nanamboarany Renel agnisan'izao nandeha samorigny zaha nivony tantragnony François izy magnamia hanigny ary gny matsana mandro mpiarako teto misotranao François iny tsy adinako fa ny zaza hafa zaza zegny edy izy tsy namay batagna atsika fô tsy nametry mpagnafa namay bata Ivalo Dano milaza tsy niera tamy vahoaka magnanognano be fahatany fampitsahagna kabanabitsy moa izovy nirana fampitsahagna kabanabitsy izovy ary miafatafitra jusque amin'ny olo prêtre olo magnodidy masigny tenin'ny mon père tsy ela izy monsieur le maire ho izy faty olo avariny olo agnaty rano akagny dia hagny natao misy ny zaza tsy amy taony jiaby agny nalefa ny telefony mbola izy koa ny mandeha miantoko iza olo amin'ny telefony tokony hoe ciblé ny mera tokony tapisaramboa ohatsy mera regny tompoko lasy tompoko vavy azoko aby igny numéro-ny telefony sy ny agnara olo zay niteny izy igny ao Antanambao tamy 1968 azona cyclone io Antanambao io rano be figodagny Antanambao ary fa nisy nofotany tety tamizagny ary na tsisy nofotany hitantsika marika fao rano Antanambao na lefa tagny Tantsirabe olo jiaby no manigny fa atao bazary igny Antanambao jiaby igny iry Benjaragano manonga agnarana mabotrabotra mbola mierigny iry Benjaragano mierigny iry Sizatoto anababiny Armantotolava zegny fa ny olo tanegny ao fa ankoatran'izegny vahiny voavolomoaly voavafomoaly zaza koa ny sasany mikapokapo nony camarade tafahoatra amin'ny Valo Dano niantohagna ny crédit zay aby Antanambao ty sagnatry ny vava lagniniako tsy za atsika amy bazary Antanambao amy bazary Antendry sahira tokony tsy zany la bazary atsika i Antanambao jiaby io araka ny raha misy ao tagnatin'ny commune andeha atao bazary ary aby nagnanaovagna tsena nanitry ny vôlagna raiky aroa vôlagna foara ty agny ny tegna bazarintsika i Antanambao io satria rano koa tolaka i bazary iny mipitrahaky sa mitondrentagna anazy mody an-tragnony
tompoko lasy tompoko vavy aza mahery miteniteny loatra ary sika fô mba mangalahony raha nohony zegny ka misaotra aminazy io fa zaha ndraiky noho ny soa nataony babanao zaha valitanao zaha mamelanao ary anao fa nivolagniky tamin'ny telefony nivononao facebooknao jiafa ny registreky mbola mipetra nagnano fagnoaragna taminao zaha mbola mitovy amin'ny ranon-tsabony gérin io ranon-tsabony izalahy zanaky angivavinao io monsieur le maire atsika moa dia idika tanteraka agnatin'ny zay tafatafa zay azafady indrindra agnatin'izay indrindra zegny dia ny tegna nametraka azafady indrindra mbola agnazavanao aveo fa hoe ny tegna nametrahana le zava-misy zegny atao agnatin'le sabe zao dia hoe nono kileky nagnano raha tary ary na izy nagnano tragno sisy permis de construction amin'ny mahazaza azy eo va angodimponitsony sasakalina angodimponitsany koa zisky ary izy aby iry papabenazy iry patriky zanaka tontonazy ny zanaky iry barnabe nanaky nagnano sambra nanoto rano agny aby jiaby zegny ve izovy ny ranariany saboraha karaha zegny zegny toko ataoko tamin'ny validano o zaha zanako lahy mamelanao zaha noho nataony babanao noho soabitany babanao taminahy ary nivolagny ikiny zaha anara izy mba nitsaboraha tsy niara tamin'ny vahoaka ikatao référendum aiza tsaratsara hitany mena bureau sa tsy mampandolo isanarigny ahihino faty abolo jiaby ary moron-drano ary ny faty avavaratra magnatsimo ny avatsimo magnavaratra mieritseritra angamba donc naty sy hainy namono azy olo tsy nandriariny tary isan'andro fagnindro amy kobay miafatrafitra olo jiaby ka le hosipatin'olo amban-tragno ka noho zegny apetrako ny raha mahakasiky momba igny mba misy marigny fo ny agnatin'ny votrika ny ben'ny tanàna mba mahay raha misy eto ny ben'ny tanàna sisy raha tsy atazombava ingaby ben'ny tanàna zao ben'ny fa na zegny na tsy zegny misaotra andre jiaby zay nagnambara ny hevitra andre ary mbolo avy ny fagnotoniana zay vavaliky moa valioko ary ndraikindraiky fagnotoniana mivandravandra noho za tiavagna aminao tsy valioko le fagnotoniana mivandravandra fa le fagnotoniana mipetrapetraka ampahindriana zegny le fagnotoniana ivalioko ary afinambarako aby raha jiaby noho tsy miankiny aminahy fa managna ampiahagna zaha managna conseiller municipal managna préfet sy ny tegna mpanjakana zay ny signé contrôle de légalité ary dalàna ny signé aby ny préfet akory my ny ataoko tsy hagnano zegny igny indrindra na voazigna ampesement ka tsy magneky raha ny signé aby ny préfet tsy magneky raha ny signé aby io conseiller municipal io ka maromaro raha tiako koragny fa ny sasany mbola andray vavaka ny fagnotoniana mbolo eo ivaliana arakaraky ny fahindriana an'ilay olo mametraka fagnotoniana no amalioko azy mahazo miditra angamba ilay olo fa mino miankiny aminao technicien monsieur le maire aloha nidirantsika amin'ny par téléphone dia ny tegna miteraka resa be monsieur le maire milaza nivoaka ny sambava izay nagnano azy efa nambidinao ary nirepetsapetsa tamin'ireo izay fandroagna olo tagny moratsy azo anao ary tafiditra tao agnatin'izay sénateur Angelin milaza ihany koa fa nambidinareo ihany koa ny rambilaza ao akaiky ny laboratoire ao ho an'izay mahay na ny tsy mahay milaza ihany koa nambidinareo ihany koa ny ary amin'ny tany mena be izay en face ny radio vanily ao
nahafasiny exotique ao nambidiny monsieur le maire milaza ihany koa nahazo vola anao ka afaka nandroaka eo laby manomboka avy amin'ny Alexis jusqu'à Mkezara amin'ny lala mahitsy io mambetra-panontaniana raha teto anao monsieur le maire dimanche andeha hivavaka maraindraigny vao antso antarby zay hoe niavia zahava raha aminareo eo mizaza e somaritaka ary tegna hita foa savolaigny vahoaka tao agnatin'izay mipetraka le fanontaniana monsieur le maire mijabiky kinia nialany feky teto ny volagniny sasany ary antsoviny amin'ny telefôny izy tsy namaly nilaza ho avy koa anao fa tsy avy volagniny sasany fa nazo vola tamin'ireo opérateur ary anao ka azo mandeha aty Sambava mitombo ny VG monsieur le maire voalohany malohaka misaotra anao arso ary misaotra ny vahoaka zay nilaza zafa nahazo vola zegny misoroko andre nagnamia vola za tsary nataony andre fa nahazo tay arobarika na apolo-barika na terino agny amin'ny tragnonazy akagny fa nahazo vola ty ary zaho niala taketo tseniky nagnonofy tseniky naharegny fa ho isy ny démolition ary andalo mahitsy afo nialako taketo nandeha namonjy fivoriana ny teny tanàna le grande maire de Madagascar agnatin'izay ny tegna le maire amin'ny chef-lieu de région rombropolo agnatin'izay ny zaha ndraiky maire Nantala tsy nandeha nilefa zay ary takagny nandeha nivanga quittance araka ny teninahity taloha zaha matsy tomponandro amin'ny raharahan'ny tribunal tseniky maire zaha mbola président kokotany afa niazoazo tao io didiny fitsarana io tamizegny zay ro nizaky nilaza tandrema tsy kehinay izy zay ro lahy nilaza raha zay ino mo ny raha azo atao raha nididy lasaka afa nagnano exécution ny olo tamy teninay tamy miaramila zay exécution d'abord après réclamation i raha nagnano sovanzaha iny zaho koa tonga teto maro ny raha misy zaho ma tsy maintsy nandeha nigady aty maintsy tafigady na voatify nagnino moa izy zay tsy nahazo vola nahita zaho fa nahazo vola raha ohatra arso nangala vola zaho ino aiza anao fa zaho nangala vola matoa aloha ndazy raha zegny tsy lavy titeno atao fangalana vola ary nahita io vola io angamba donc raha tsy fizarana donc le raha nino anao mahininy izy raha tsy fizarana règlement de compte aminaha ijiaby koa neta za nahazo vola zay ro lahy nangaly vola io ninazy nientiny agny nandeha nagnano mitondra club de jami ninahy mbola vangako avion amary afaka maraigny fa bebiky volan'ny ro lahy zegny avake koa milaza koa anao ino ndra nambidy koa anao anao zegny tao ambadiky ny tany moratsy azo ary niaraka tamin'ny olombofidy sénateur de Madagascar voatontomy tagnatin'izy io nefa mazava tsara fa hoe tany manantompy ao titre borné afa ny tompony agnatin'izay ihany koa io le remblage io après koa zegny nazo vola tamin'ireo opérateur rio anao ny antony tsy nandiananao teto Sambava tamin'ny fangalagna le olo tandalo mahitsy teninahy nambarako anao voalohany malohaka andeha mimoratsy azo za i moratsy azo io ambarako anao mazava tsara tsisy fifandraiso amin'ny algérien be pitoto zay ro ny algérien be pitoto tokony tsy lamotsy amboa fa malivaly ty tampoko tampirinena fa raha mba isorako azy mba nampitiza amy radio ty tsisy raha raha ny algérien sy haiko tsisy raha fo andeha angala holotary ary nazaha mbola tsadrany maso izy koa ka le raha hazoko atao nanakin'izy igny sakanao zaha indrindra ny tary nandehanako tary tsy zaha masakagna ologno andeha agnano ampitatry rano
mitovy olo magnatim-paty za Harson. Ny olo magnatim-paty diky mandeha agnanontagnan-tena paty tsy hoe ndeha melogno ny maty ary tsy mahavelogno ny maty ny olo magnatim-paty. Mahinakinika amin'ny maty, mahinakinika amin'ny fianakavianany maty. Ka tsy nahazo vola tamin'izegny ary tsy nombon-kevitra amin'izegny. Fa izy ty baka ho avy ny politiky atao zay androtovagn'olo, atao zay androtovagn'olo atahora. Satria moa zaha ilatsika député baka zaha ary zegny ny atahoran'zare zaha, ary zaha koa milatsaka lany satria mafantatra zaha aby olo jiaby hain'olo ny fomba fiasa ny toerana député ny tegna toerana tokony pitrahako satria matondra fevim-bahoaka. Surtout ny sasany député mivory agny Tananarivo, izy midoko aty mo nifidianana anao agny mivory miaraka amin'ny député jiaby, fa tsy midoko aty mitatratatra amin'ny radio mamoromporono zavatra tsy marina mandeha manity olo. Anao mba mitandrema fô ny olo ane miandro akei afaka masy mba ho entsika anao ny olona te imbiky radio raiky misy anao fô ny radio azo volagna. Izy ka ndeha hivolagna anao agnatin'ny radio io tsy mboanao, anao tsy olo mady. Aminaho misy taratasy na mare zany sovina amin'ny tribunaly, misy taratasin'ologno makasiky la masinam-baro zaha aminaho. Zany karaha babiny silimbo traragna raha tsy mbola izahako arikaroho fa ataoko mampitriakandro ataoko taratasy zany koa na metrika taratasy aminaha koa amin'resaka la masinam-baro. Zaha tsiniky nankalefak'olo ame zaha volatsy, ame zaha volary, zegny raha ndeha ataoko tsara angandra karaha zegny zaha ary tsy angandra karaha zegny zaha. Ary io andre mpikambagna mba mahonjy mba mangalahony raha andre titeza raha zaha nikambagna tamin'ny mahonjy misy raha mba nahotomioko misy le député atsika nahazo tomobily mba haizany catégorise ny tomobily, mba haizany tomobily zegny fa afantarana fa nintsika ny tomobily. Zaha mba mieritreritry mba hagnano fikambanana ary manana fikambanana minatsy le ataoko mitova amin'olo karaha io satria na ny fagnanaovagna raha amin'le olo arakaraka ny galogno ny fagnanaovagna raha be. Ela fogna misiany mahonjy tseniky nahita mahonjy za nafaty aomby amin'ny fatin'ologno araiky, tamin'ny fatin'ologno araiky nafaty aomby. Tamin'izay nisy viavy araiky nilaza ampakitra atsika cotisation nagnino tsy natao tamin'ny fatin'ny baboko ny anamponagna azy, mbola ny managna koa ankamanagna zegny raha misy. Ya fa misy antso aty monsieur le maire alaintsika ty antso ity atsika zay mitandregny sy magnaraka zao onjape zao de ity zao ny règle du jeu. Atsika matany démocratie ataontsika mpanajana ny teny, ataontsika mipitoniana karaha zany koa monsieur le maire. Atsika miresaka amin'ny vahoaka radio izy ty mitandregny zaza, mitandregny ray aman-dreny, mitandregny tokony tony atsika tsy hoenti-po atsika ametrika zay amin'ny vahoaka. Karaha zegny ihany koa ny vahoaka hitondra atsika agnatin'ny feotony, fagnotaniana, fagnakana, sosikevitra ampandrosoagna sambavany tanjona. Afaka miantso atsika amin'ny alalan'ny telefôna zay fa namezana atsika miaraka amin'ny radio sava. Oui, radio sava mitandregny anao tokony miaraba anao. Le problème hita miteniteny le député tsy mazava ninazy fo izy nagnano rabeky. Ya, hoe tsy mazava karakory zegny tentsika volagny. Kiazo. Radio ira fivolagnina izy. Ya, ke ninazy zegny mandany fitinina zegny agnatin'ny radio. Le zaky zegny tsy nanisiako raha nivolanaha. Ele desconectida. Estou continuando a ficar mal aqui. Ya, mas eles com eles pensarana, então não pensarana. Voalohany izy atsika miantso azafady. Olha, que
azafady zao a voalohany agnarananao Ambara, ny tany favianao Ambara, anao mahay za fa za tsy mahay anao, tsy valiako iny teninao iny satria teny tsy mpagnajana, mba misy fagnaha mangalao raha ary io fo volaninao mandeha manity olo jiaby andavan'ny andro iny nagnitsy mba volaninao misaotra. Ya mitso resadresaka atsika afaka mampiditra antso atsika tokony hotony atsika ho za monsieur le maire na tsika eto na tsika iny agnatin'ny tokantrano agny tokony hotony atsika amin'ny zava-misy asambava nefa tsisy grève asambava nefa tsisy korontagny zay zegny tsara ho hitantsika noël atsika zao io am'izao noël zao zegny tokony hitondra fomba fijery vaovao tokony hitondra zava-baovao ho an'ny vahoaka zay mahatonga zay zao miventy kabaranao monsieur le maire kabarinareo lahe ato fo zay ty anareo tagnetananarivo sisy kabary ary zaho mo iteny fagnotonena satria iny mahagagazaha iolo iny misy koa toagnanao iolo io toagna fa izy io mintsina reny raha nataony io député jiaky io tamin'ny ben'ny tanàna vitakeny politikinazy tapitakeny fitiavan'ologno azy anao zay tsy tia za miaraka aminazy izy koa fofo io koa andrero lafitsy na ben'ny tanàna za monsieur le maire atsika mila matanty za matoa mivola mila matanty atsika fa zay réaction zay zegny zay mihitsy nitadiavintsika aloha zegny tsy magnino aloha tsika agnatin'izay satria atsika ray aman-dreny atsika mpanabe éducateur atsika dia tokony ametraka izay fagnabiazana zay ary iangaviny koa atsika avy any an-tokantrano agny noël atsika ty dia tsy hitondra zavatra manana fintohiny atsika am'izay fa hitondra zavatra tsara ary hitondra teny mitondra famonjiana araka ny sitrapo sy ny zava-misy na izegny na tsy zegny dia manan-koambara monsieur le maire zao raha magnafanao miserson anao mampiasa andavitaka anao koa arbitre mipitraha amin'ny arbitre anao raha anao ary mivaliako ampaindrena be teminazy na hoe igida manitihy député manitihy olo sanandro iny tsara nandeha nivolagna izy ka efa zatra baka le olo efa zatra tity iny dia efa mipetraka milionazy zegny hoe tsisy radio eky zegny tsisy olo eky zegny afaka manohitry le raha niananao monsieur le maire samy joro zegny anao fa hoe tegna zay tokoa ny zava-misy teto tegna marigny raha zegny ary olo iny miteny take iny mbô hitireta lavidavitra toetsaigninao za zandrolahy anao asa zanoko lahy anao iny hienta lavidavitra toetsaigninao fa na anao iny mitenkiffahin'olo miaraka aminahy anao iny satria tsy mipetraka tsara la fagnotonenanao mbola magnotonena koa zay agnontany fa tognono agnarana tognono tany faviana tsisy kisasy ato vogno zaho amile raha amary zay tokony vavaliky zaho za zava-dehibe zay satria atsika ty moa dia mametraka tsara be hoe ny fiavana ny fitiavana ary io fitiavana io ny lehibe indrindra dia ny fihavanan'ny malagasy dia mitondra atsika jiaby agnatin'ny fahafinaretana satria izy miarisevaka ny antsirana zay hoe olo raiky sika fiarana ifankatiavana diresana mignanetsenaro fatriagnambinaniany sasany ariady lava agnatin'ny zay monsieur le maire dia zava-dehibe tokoa ny fifandraisantsika etony ihany ary etso namitragna lay teninao hoe jolafo jolafo io tsy mitovy amin'ny fomba fiheverany sasany ary zay ny mahatonga ny ologno sasany izy io zegny izy koa fa natao hoe par téléphone karaha io zegny misy sasany tegna hoe na tsy par téléphone koa fa narenanao ho avy mariny olo tsy nino tsy ho avy zegny anao niany saky mivolagna ho za tsy andeha l'église maloha fa izy koa tsy avy ao imera azo atao olo za ny antony zegny dia
tiako mametraka raha matotro azoko antoko mifagnaraka amin'ny tokony misy renao miserso manompavian'ilay olo mbola hontany zaha nanana bie tokony andeha taty zaha ma olo hely itoko natirahana ka andeha mipitiza ambavabasika le agniky zegny zaha tsy zany olo farany lefoka tribunal zay ma misy raha masakagna azy ary tsy zaha magniraka hoe tantirahy bidio tsy afeniky anao fa misy avako raha lahity agnisan'izay naratra tragno akeo mbola tamiko lehibe ny pokotany ny tegnako afaviny tseniko lehibe ny pokotany afaviny vato teo ary nagaga zaha aminazy de zao e injareo vavefy andakoronjare ato raha ny 15 mètre de lac sy ny atao za mbola mieritreritra fa mbola andakoro ato ny sanitany tanony be tsy beza zegny donc nahafiky ary zaha milaza nekena angala vola zegny zaha aleo veritsika lakalambola karabelitsika lakalampiavana izay vato be fatiarina men'ologno zaha misy antso ato monsieur le maire alentsika zay tsy magnino zay ya mbola fa miantso ve sa mibiby miaraka magadio sava asa mibiby atsika fa magnantso atsika mba hametraka fagnotaniana na sosikevitry mikasiky ny tranganjavatra misy teto amin'ny tapitanana sambava afaka mampidika antso zay aty amin'ny radio sava amin'ny laran'ny telefôny zay misy amitsika agny zay tsony mazatra ya tsy afaka miantso zare monsieur le maire misy fiteny zay mipetraka hoe magniky mateo tsy miteny aminao manokagna sahiny vokatra izay amina manokagna i araiky lahatakegny fa ny ologno mbola mety mandeha l'hôpitaly tsy karaha zay ya fa misy antso ato monsieur le maire oui allo radio sava mariny anao toko oui miarabanao toko miarahaba akoa monsieur le maire sara zegny ziko misy afatily tokambara nakasiky le olo voana ase igny misy raha dignaniry donc nakasiky raha ataony zaky taminao tamin'ny taki taki tegna teny zegny zegny ny olo iny kakarazagny olo nahadoala taminazy igny sy raha mariny voalohany maloha misotranao nampahery zaha manomboky zao makatra zaha ty mifidianina andreo vahoaka tsy andeha mitrika andreo ary niezaka zaha avy tagny ty Tananarivo takagny nandeha nametriky ologno aby aminanana CTV ary nahagaga zaha mpiara-miasa aminahy présidentny ampivarotra nilaza taminahy zay koa monsieur le maire ozy ataonao karakory nilazaiky azanvoyenahy ndao zahay raha zegny arariny raha zegny satria alefa magoro zareo karaha savotra ka apitrahao zareo fa tsisy mahazo magnano stand ye ka ny sasany laza hoe misaotra iry gizo misaotra iry rayano zahany nametraka ologno aby zahany nagnamia satria napetraka eo ambany fahifananahy zegny gizo atao zahany nanindry azy azanvoye ka dikan'izegny zaha no nametriky ologno aby ary ary tsy hipetraka amizy fô zaha fa mbali zaha tsaratsara koa ary zegny isorako ty tompony radio zay matetiky mandeha miady aminahy tompony radio fa raha isorako azy ndraiky edy tsy magnisasy mitovy radio sasy radio démocratie o zaha vahoaka atsika mba mitodia amy radio ty ya misy antso ato resintsika fa tsy mamono oui miarabanao atsona radio sava toko
Miarabanao. Amo. Tsy nivolagna izy monsieur le maire. Ny nambala herikeriko tsy tonga zaho za noho ny antony ity Tananarivo za fa marigny olo andeha solo za koa fa nandeha afaka ty tamizy aza mieritrery tsisy PDS regny ty misy koa i PDS regny za koa nandeha take ary raha nomaniny député natao zay fomba jiaby zegny tena ambariko ny raha mahafaty tsy azo ambaravady tagny ty Tananarivo re nahandro raha ty iny zany tototrolava i Alain Jonathan PDS taloha zegny no nandeha solo za ka za koa avy taketo tamin'ny andronzy iny tsisy fomba tsy nafafy be ny tanàna za olo mba manam-panahy olo tsary lefaka mahazo ny raha ary misy mpanolotsaigny soroko ny mpanolotsaigny za ary za fa tafakevitry tsy andeha avy za mba roboky zalahy igny mba leto amin'ny telefôny ataontsika zegny miveriky koa andehan'olo regny naza mivavabasy ake za fa ataona mivavabasy koa izy ndela vavabasy misy antso ato monsieur le maire toizantsika izy ave oui aloha miarabanao toko marikitsy radio loatra anao mietakatika radio ela anao zay izy mazava tsara azafady indrindra toko io mazava tsara mety tsara ambany volana lamaty zegny tsy mahera sambavaka any koa agny marigny zegny ia ny mampiady hevitsy andre fitondragna sambava baka avy amy faninena be ndraiky nangala olo lalabay antendry fagnotonegna petiky zegny karaha ty itany mena be zegny idirentiko voalohany itany mena be ia koa raha mandrakarasa handeha hagnamboatra raha zegny fagnotonegna petiky avakeo amizay misy lalagna baka mipetraka amin'ny sisin'ny lalagna ary misy metra zegny lalagna mipetraka amizay izy ao maizoviny vo accident amizio izy ka ke misy accident mivarotry ny sisin-dalana zegny ny fampitogna mipetraka ary handeha ndraka raha moa io laby andeha hagnamboatra raha mivita takendraka raha ampivoatra raha voalohany zany lahy nazanoko lahy aloha zegny tsy fantako olon-kendry anao mahatsapa foana amy raha tia ty sambava ny fatavako azy malohaka fefiloha izy io antalahy amy sisiny ranomasina amy lalana ambany natao barazy be ciment misy ilalana io tsy matinagoa tsy azo tsy lasan-dranomasina ary sambava ty voany zay olona hity izy ty no fitany aby iny fitany mampobe raha ohatra ka tsisy izy iny misy cyclone magnaraka mahay miteky ary afarany lasina iny goudron io izovo koa manivolaniny avake oy ry maire tsy makarakara raha ry maire tsy mieritreritry raha ka iny makasiky momba ny lala mariny teninao anao fa namaly teninao hoe tsy mahafalifaly moa mahita za koa misy tanarivaka tomobily za ka tsy amaly raha koragnanao zegny izy zandry lahy na zanoko lahy fa misaotra anao fa olon-kendry anao ary ty afanitaraha marigna ty sambava fa izy io baka zay ampagnano politiky lotovy misy maloto za koa mandeha hagnandro hafa andeha hagnano propagande député nahy za nanao nandafa tany mena be andeha tonany raha karaha zegny fa za tompoko lasy tompoko vady olo avy tagnatin'ny fijaliana ary mbola mitsaly ary honiko iaraka mivahoaka za tegna za ny maire-mbahoaka tompoko ok monsieur le maire misy antso ato oui aloha radio sava mariny anao allo oui miarabanao tompoko tonga so amy radio sava miarabanao monsieur le maire miarabanao tompoko
Hitanao mera. Ia. Anao boka tsara raha nataonao. Azonao zay. Tsara olo andeha tsy azo andeha fitaovana manontany koa. Avatela diso tambafa zay. Andany diso asira diso tambafa. Ia. Ia. Dikan'izay Tandresa. mendrika raha nataonao. Aveo ny olo baka tara-tanàna baka alan'ny tatany. Oranao zay olo anatin'ilay tara-tanàna. Mendrika raha nataonao misy lemera. Ia. Zay ny vola avy amin'endra ny diso tambavaka. Misaotra ndray fa mahazo ny raha ndray olon-kendry ndray ary izy tena ambarako zay maranitsetry amin'ny ary anjahanambo lasany rano karaha io natao biby de production karaha io tsy mba misaotra azy atsika raha tegna ranobe magnano iny de agnity goudron ny sabony amin'ny volanazy misy ny malasan-drano izy fa baka ny matiantoko tsy atsika fa na zegny na tsy zegny atsika mahita raha tsara mahita raha miova ary zao raha ambarako amitsika sambava tsy navitany olo raha teto taloha baka mipagnelingeliny be loatra indrindra ty radio vanille ty io ka fa tsy izy ny magnano azy lazainy fa vorondolo na mitondra voron-tsilozany zany fa vorondolo fô izy ary ndraiky na mitondra vorondolo saky ndareny milaza fa raha agnatin'ny sakinahy tokony voron-tsiloza aza mba misaby raha magnano io loatra fô mahay misokatra ny fahalalan'olombelo ary misaotra misy angelin izay mba lasana mipitiky za agnatin'ny ty radio ty olo fivorombolagny kisany teteky misy angelin io silamo tsy amboa zay rolaho za sorako izy mipitiky raha ity raha radio vanille disque ty tsy azo atony radio afaka ny zavantena raha maro radio sava dia radio démocratie matanty ary natao ho an'ny vahoaka izy ty ivolagnina raha mary izy koa ivolagna raha mary miavio misy antso ato alaintsika oui radio sava marigny anao tokoa. Ia, allô. Oui. Zaho makasika raha volanin'ny telemera. Efa misy fandahana radio vanille bavamba ny olo kafofoana resaka faty amin'ny ravilazy mahatonga sapo sama ikeny radio vanille io olo sana mifoesy avy amin'ny ravilazy mahatonga sapo fa eny manisy faty veteto ilana amin'ny radio vanille gazagazata rehefa zeny Elefapati ada pempantaran kanan-kanan. Kekuatan rezeki suku patan. Bahasa kekerasan apa? Ya, apa kita mau kami sendiri? Sotano. Ya nareo miantso tamin'ny orange teny dia afaka mamerigny antso azafady indrindra satria tapaka izy teo mifanindry le antso nareo zay miantso tamin'ny orange teny iny fa tonga izy Oui, alors radio sava marigny anao tokoa. Allô. Oui, miarabanao tokoa. Basta mbal manoto tenin'olo voalohany nagnantony. Izy mo misy afaka gasy afaka manisy olo amin'ny radio fa ka mba misy olo voatitiky afaka mamaly amin'ny radio. Ha? Tsy mety. Manakory? Ny radio ny tsy natao ary zay le volagnako eto. Karatika. Misy olo baka izy dia misy ratikena amin'ny radio mandeha pisina amin'ny radio. Kaya olo mba mamaly raha io na ino tsy teny sasany. Afaka magnano fa boka fomba mpiaina. Fa kanto anao tsy maintsy mamaly. Ya, za magnantony telemera na ino le raha jiaby tetisy nandray mikoko lalana jiaby madimazy tany jiaby. Itany izany foro azy za. Angal mandrofty ela tagnantsao foa za hatsarmisy. Misaotanao raha oko aloha mandray agnaty lenao za amen ya afaka miantso atsika tsy problème zay ya tosakevitrintsika jiaby eto dia natao antsika jiaby ataova tony ataova amin'ny teny malalaka sy feno fagnajagna ny fagnotaniana na ny sosikevitry zay mezana atsika radio sava miantso anao Oui, alors radio sava. Marikitsy radio loatra anao miatakatikela azafady. Marikitsy radio loatra.
Oui, allô. Yo. azo mandamanitsy radio olo fa marary sofiny sy ya atsika zany kamiantsy dia mba miatakatika ily radio izy koa fa tafiditry apel io am'izany zany mazava tsara ny fifandraisantsika tompolazy tokoavy monsieur le maire misy tosakevitry tio igny tonga izy Oui, allô, radio ça va marignana tompoko. Azafady maire fomba lazavagna la maso magnapetraka tonkoina. Ya, mampirisika anao za maire satria zegny magnano heva ny raha karty amoky ny fondrosola zegny ny raha bizy ke mihiny zegny miangatahiny ny olo mba manosy anao hagnano raha tsara mba mangavireza eo zay iny fandraisam-bao takomite azy amin'ny lala io mba angatahinay zare koa mba hanosy anao hagnano raha tsara amin'ny tanàgna io mba aloma hagnano lalana hotibodon tomoan'ny tomobily aby andrite azy amin'ny lala zegny miasa aminay agnalamaho ya misaotra anao rô zany rolahy ary mankasitraka anao tahizan'olo atsendry zafiny manam-pagnahy satria mahafantatra anao amin'ny raha antena koa bika tsisy ny mpanohitry tsisy tragno misy taritra volagniny momperany tarimizay zay tragnon'olo mitera zo manitary tanaha andreo vahoaka io koa tsy toerin'olo antena tsy afaka antena aizany mivity ny tena mety fa raha tsy abon-tena jiaby misaotra e hanomany karina koa anao rô isansato Oui, allô, radio ça va marignana. Oui, allô? Oui. Tena solane. Ikane kupatane arido banda dobani. Karatina laga. Wapi iskele keremera. Isoka hii sanu keremera apa? Kan sunga banana si. Isika ipaku plebe keraba. Apa nama kalite? Yeah. Ini lagi kurang. Hari Sabtu na wala mangyayari sana dito. Pada kasal sa kamis pandaharo. Ang pagkakapagda. Kukupansan. Lahat ang pagkakapagdaharo. Ang kukupansan na manggalang sa papagda Republiki. Yeah. Magagasa. Ano sila na bekos. Ano yung karani sa mga rakyat. Ito karani sa mga ang pinipinak at ang kakulipo na sinilite. misaotra anao hoe zao koa raha malambariko aherika iza lahy iny tsy nanam-pitiavagna za fô andeha misavy za misy tanteraka raha nitoetiny tagny ty Taninarivo tamin'ny hôtel Savata koa zare nivory za matapitizegna ty kijo nisy ologno araiky avy agny agnalamaho agny monsieur le maire zegny Alain Jonathan i meme totolavo i PDS taloha anao mitandrema fô ampitikidy nisy raha ny fagnarahany monsieur Jack tamin'ilay olony amin'ilay didy atao raha zegny kiantsoboka izy avake varoaka izy avakeo mito azy ireny PDS zegny tsisy PDS zegny za milaza mazava tsara satria maniantony za tsy hagnano raha ivelany lalàna magnara-dalàna za managna conseiller za satria ny conseiller ny magnano délibération ny préfet magnano contrôle de légalité avake za voaveky dikan'zegny tsy tomponantoko amy raha jiaby za ary misy mo eto zaha milaza agny zare mivory zahay baka zanaky Sambava zahay zao afaka ambanagnanay tsy zare jiaby akagny ny mafoaka tompoko misy managna bildiny misy managna sambo misy managna tomobily isan-karazany fa ny sasany kosa anao koa tonga mandeha Sambava fangataham-bola koa ny raha misy dikan'zegny
tsy mafoaka olombitsivitsy fô ny mafoaka milaza mahay raha jiaby ary le olo nandeha niteniteny tamy radio olo avy nagnano maire nagnano député teto agn-Jafy Marselay ka nagnano député izy nahazo tomobily na tany misy tomobily miandro zao tsy hainy nagnano maire izy navita mandat tsara beky nataony zay anjakana io belle souvenir io nagnanaovana délibération ny tany koa tsy vita agnatin'ny 3 taona mahazo amena olon-trafa nantsovy ny Rolin namany mihinagna vola i Rolin navanga tomobily izy angamba donc asa nivangandry ny tranoko mbola lavona ambagnono misy antso ato monsieur le maire avakeny tsy haiko teny namana na ny olona mindroan'ny tragno mbola nigadrany zay nge azo lazainy fa olo maly na ny escalier ny tsabony mbola zaho guide atao ty nagnety escalier taroto amin'ny loi io anie tsy vahaiko tosa igny mbola zaho kely nagnefa azy zaho kely nagnefa tosa zaho takely nagnefa tosa izy ke afaka tosa iky zaho kely za mieritreritry fa ho aby le fampandrosoana ia pasy le fagnotonena afaka mampitika antso amizay tsika ho anao zay niantso teny dia mamerigny antso ely azafady atao agnatin'izy satria mbola mitondra fagnazavagna matotro monsieur le maire mikasika ny tafatafazay ataontsika amin'ity herinandro ity dia ny andro aladimiany zay hitondra fitoniana hitondra fagnabiazana hitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna ny Sambava ny tafatafazay ataontsika eto igny fa tonga ny mpiantso oui alors radio Savamarina Narabanao monsieur le maire. Narabanao tokoa. Karaha ty mampahiranao za satria mety miasa da rehefa magnano raha manjary kristina farany mampahiranao za le maire satria olesina zay tsara atao miliberiany satanao tokoa raha ohatrinanao ny olo jiaby androso ty Sambava ty ka misaotra ary olon-kendry daholo zay olona metraka fagnotonena jiaby ary za mbola iteny fô iza laha hijaky ty mba magnotany andeha edy za ankoatriny ty ataony atsika na ny gendarme na ny polisy na ny mpampianatra na ny olo jiaby zatra amy garde prix tihiny mbo ino moa ny raha ny tsabony teto Sambava ankoatra ny olo tsabony ino ifandevagna gn'olo maty zegny ko tsendriky avy taketo izy afa nisy olo lefaka nisy olo nahanatra nalevy ny rosignon zegny maromaro olo navy taketo nalevy ny commune ary nalevy ny commune izy nampiantatsika nandevy gn'olo sahira saizoro magnano raha tsara niany antena imbombon-tena amin'olo raha ohatra fatina na fatiny zanako aleko anao tsy magnamena paratamaty tetioko karaha raha anao magnamia tipitivagny zay hety mba ty ndremazo mba mandeha mandigny olo maty midemerdy tsy vita serki malaka serki mba le nialala olo any vegna le olo maty tsara no volombolaniny amin'olo any ary manana boribory tomobiliely za ty mihindra olo mandeha mandevy amioko zay he mba tsy manana radio volaniny santeteky ary miteny sortamasy zay raha sambony tagnanao vanagna azy sambony tagnanao via za mba tsy andeha mombomby le raha vitriko anjarany vahoaka ny mieritreritry amile raha tsara vitriko na ndraso vitriko manjary tsiny za fa misy ny tsy mety atao ok monsieur le maire oui miarabanao toko oui oui Sotanao tokoa ary za boka nampafanitra andreo mbo haraha aizany commissaire koa misy raha hitinandreo ampikambana agny ambanivolo agny zay olo zay vatolondohany zay kany olo ihinagna ndraiky otony ataony fô
ka raha magnano regny fikambanana natao misy commissaire au compte arahiny mazy tahaka tomobily ohatry mividiny tomobily zegny aiza mi tomobily zegny asesy mitombona an'izay misy be fitotaka eto tamin'ny motera be fatiary zany enty igny motera e tokony napetraky mahavonjy igny aho tiany carte grise ataovy mangarahara boka andrafa zegny ndatadiaby monsieur Jack mba mangarahara misaotra ny sian-radio ty za misaotra manomboka eto ifagnazy eky donc jiaby satria mba hain'olo fa ny mahakasiky mombanao fô hajain'olo ka mba hajain'olo mba hoka mba hagnatsaolo miaravanao tokoa miarabanao radio savay miaravanao le raha tiako volagny zany za zany tiako be zany fandarana nandeha satria fahan'olo jiaby mamoaka izy fa miarasatindreo manokana io radio io dia misy rôle mijouer rôle kely maventy be ny radio fialamboly fa vaovao dia kanabeazy dia le raha tiako amizay io radio dia maro neno azy kaza madiniky tanora fagnahy fa le tiako zany na misy zany le fikera atonsika amy radio fanisitena le olo tokony aoanatsika mba tsy misy tsontsony agnarana le olo sasany fa fiainy atao le kely atao kely ensemble fa le raha hainy le olo tegna ivolagnagn'azy le raha tegna volagny fa satria misy izy zazy madiniky tonga agnatin'ny le zazy madiniky zegny fesaigny mitondra tsy fagnajagna ma zany misy favictorivianao tafahoatra zany atsika fa misy amle fazagnakazy fa izy nikoty raha misy mamitoizana fa raha araka-ny fihevegnana manoka zany agnatin'ny tafahoatra zany le raha fa ary indrindra makasiky fanodinana radio zany orinasa zany izazy tokony zany fa misy mitalizana raha zany eo tokony apetiko le fagnajagna mba le raharahan'ny radio ya voalohany maloha Sotrany. ya voalohany maloha misotranao ny lazarasany nagnino tamin'ny andavan'ny andro amy raha tsy ambony radio maloha tsy mbo nagnitsina an'anzegny iny ihany za mbo miteny hely zay ataony teninao iveriky raha ivolagny le zalana no tonga agnarana anahy koa nanao iny hagida mako raha izy koa nandra volagninao ya ententa lavidavy kely ny fisaigna za tsisy olo tsy mahafanty zay ary na za zegny mba milaza hoe ny radio tsy angotongoto ny fandarana tokony atao agnatiny fa mba ataova fandaharagna matiko ya misotranao fa angamba donc nahazo vola araka ny tenin'ny zalahy igny anao tsy karaha zegny fagnabiazantsika jiaby stranseny oui anao radio sava mariny anao Oui, allô? oui C'est la fille de la caille. Quand c'est le monde qui est fait, là, il m'a dit que c'est comme la gaule, il y a qui s'en fout. Ah, tu m'as... Ini mah yang jago, bukan orang jago, kita pakai kerana gaul. Nyar, ini merah bulan jadi pilih kerana. Kenapa? Kenapa? Tengok berapa? Tengok semua tu. ya mampitoly raha igny za igny olona nifany crédit ary zigny mbola hoaintsika fa i olo igny satria zahay mo managna lalàna mandeha mikariky igny izy olo sady tamin'ny teny takely andasy maloha volagniky fô za ko mba magnanatra koa sady tamin'ny teny tokony cibleny mera tokotoko tsara mba ohatsy mera tampandanatao radio valide afa azo koa numéro ny téléphone olo jiaby sy agnanan'olo jiaby miteny raha karaha io sagna teny vavaka même temps mba ciblé za mandeha tanambao koa za mandeha mangaliny zalahy segna teny parao misy any soto oui anao radio sava mariny anao tokoa patience afaka manao fagnazavana misy le ya za ko zany mba liriny fo nanagna billet za fa tsy nandeha ny raha boka fahita antena ndendivegnina antena mbola andeha antena koa fô i olo maty koa mbola tokony mba manjary volagny fa tsy manjary tsy mariny izao raha mahafaty ay mbola atoa fa tokony atao tsy anao anatin'ireo za koa mbola nandeha afaka tamin'ny be ny tanàna zany boky PDS raha fa nambaroko anao biky izy fa tsy nahoanao kany izy ake anao tsy natody mandaka iny fa igny lavaka be magnitsikitsiko ny andivaigna ampidiran'ny zaky za izy koa lalahy baka izy tokony tarihiny izy aloha
olona aby mafarina teloto amin'olika za koa matsaiky tsy mavita raha izy dikan'izegny za no mampipoaka eto an-tanàna aketo tsy izy mbola mambesagna za andeha ilandagna mivavabasy atao soro atao soro tsy nahomby jaky ketidratsinao andeha mony antidahy antidahy manan-drazagna managna Andriamanitra zegny mamanitry izy zegny mamanitry izy Oui, alors on dit c'est vraiment afaka mamery antso atsika zay ny antso to igny mbola agnatin'ny fotoagna tanteraka atsika zao ty miaraka amin'ny radio sava tafatafa miaraka amin'ny ben'ny tanàna Oui, alors on dit ça va marigny mbola miantso marikitry radio loatra atsika zafady marikitry radio loatra atsika marikitry radio loatra anao iny miarabanao toko atsika zegny koa miantso dia mba miaza mipetaka be amin'ny radio iny fa milasa magnamia parasite be izy sy fankarigna atsika marary sofiny be oui misy antso ato allo radio ça va marigny anao toko Karatukana tapi kompetisi kan udah merah de konstitusinya anggaran bagus. Sampai ketipu itu di merah orang nggak bisa solusi kan di pantai merah tapi ketemu. Terpaksa de merah ya kiri pak merah di pasang kita bui. Lagi nggak merah nak terketin tuh. Ada yang kreatif macam kreatif dan aku bawa ke pun. Dan ini kita bawa ke macam leher. Maka ada rasa ini. Dan ini malah saya pengen sabar. Oui, alors radio ça va marigny anao toko Mera basina sera mera bantalogasi. oui miarabanao toko Mba miangako mera sambava mera basina sera mba le kurni amne de la ribombuna si. Ele kurangana lisa lisa le vocal. wazi Kale ulu zai kale vocal tak birlarna muka zai. Ada makatika mera sambava la zengi mera tak manya diploma mahe punti armahe ni mengadallalanga. Toto tuku. sotono misaotranao koa rahalahiko rô za moa tsy voavo aminaha mimakitagny dimarivoambony ary anao zao matsapa za ka mbolo aby ny mpitoana mbo andagny-mbarany avandy jiaby zay afampinjalahy io ity eky donc angamba ratsapan'olo jiaby fô mavandy marigny manako nazahoa ny diplôme tomiteniky tsy mahay mitsabo raha marigny amin'olo ny amposiny fô ny heny ka saotranao tsy nikakely ny mpandray telefône e mbola nivoaka dia misy antso ato oui alors radio ça va marigny anao toko Itu radio matongo ini tanga tropik mane. Ini juga matongan. Radio kedor ni kerang berkanen dengan. Dikira masih dengan tulang barat dikira itu radio kebun. zay misy lumere voalohany maloha ka soragna ampindray jiaby na izalahy angamba nahazo volany feny crédit le nyteny voalohany ty zaha mbola tsy agnampy anao nday taha tsy raha zay ampiana izy satria mbola mipiditry olo misy raha tsy azony misy raha tsy azony ke raha mbola misy hôpitaly tokony tahany zalahy iny ampioko izy anao mandeha milaza mera amin'ny alalan'ny mera ny aveko akaty sy amin'ny alalan'ny guide zegny
za koa gida zegny fa tsy avy tato anao gida mba mahaiza magnaja olo e io aloha dia sava marigny anao ia handeha biby fô zigny e nany mbola tsara zay ia mbola afaka mampidrantsy atsika agnatin'ny fotoana foy zay mbola iarantsika eto noely niandra agnano fety atsika mbola ho avy eto monsieur le maire tsy niany fô monsieur le maire minao radio jiaby amin'ny tanàgna eto 5 moa dia mety tsy afaka hivalambatra karaha ny radio sava amin'ny toerana sasany fa radio sava dia magnamia malalaka satria anao tompon'ny tanàgna magistrat de la ville ninao izy ty ataovany tafatafa iaraka amin'ny vahoaka mbola mandray antso atsika oui alors dia sava marigny anao oui Dan voglio vedere. Voglio vedere. Niente che sono postare. Perché non mangiare a dormire, mangiare non dormire. Ma perché se quello di che forse sì, cazzo se poi dati. Non ma canotta che non è come che ma questo è il farco. Viene scopare. Ma sta partita. Fatanao zany ary mankatirigny anao mitolobiny fahindena fô mahatsapa za fô zapiny manampagnahinao zanako nikindry ka tsy hiala aminao ny fagnahy fô mahay mitombo fô kolona ampilana sosiny fô ho aby amifagnahinao i tsy apaha ia zao izy e za mo mbola andeha hivavaka mbo kristiany fa ny tegnako surtout amin'ny andro krismasy be zao ia lentsika ty antso faramparanareo zay monsieur le maire oui aloha radio sava marigny anao ny biby izy ny fagnazavana ataoko eto amintsika mahakasiky pavillon unique nandeha ny tegna ny atake igny na ny ambanja ambilobe mazenga maro ny raha hita ka igny pavillon unique tompoko ampanokoragna mazay jiaby ny préfet mahay jiaby ny chef de région mahay jiaby ny conseillernay jiaby ametraka pavillon unique amy sisiny Serembolo miakany jusqu'à agny Ambarignamba ary na iaraiky io mbalo isy ny rano koa mafana mahay manitsy ny rano koa manitsy azo ampandevezy hoandreo olona ampandevy azy magotrakotraka izy iny nany fa tsy azy andeha anaovagna songologno araiky andeha tolotro ambababasy kanefa anao tefo zay kia agnandia miabla ataoko zay fomba andeha iteny amin'ny sénateur za mandry-pahatavana tsy magnano pavillon eky fô avy la ilo aby mivarotro amin'ny arivo ambogno mandry-pagnamboarana raha keo zay ny raha mbola ataoko koragna amin'ny table boribory agnansovagna solon-tegnany regny le victime ary na zaky mbo managna akory sao e ia naza mba misy ia ary i député zegny misy akao ary zao ny magaga za nampita force madéputé azy niteko mbola lehibe nyfokotany za tamizegny i nampirorogna hely mandeha antiambia varitra amy CTVA io ninazy any izy io e soko mbonimbony président fokotany sa député zegny nataony nametraky raha na igny fo antena nagnaja azy antena koa ajen'ologno mbo hoka anajaholo zay ty mbo misy porofely araiky aroa aminaho makasiky ny olo mikatrikatramony ary mbo maregny koragna fa le koragna igny avy la koragna fa naho taratasy mipetraka amina hato vignitry zegny izy igny taratasina masinamary amina hato igny taratasina pistasy ary mony folodabo zegny andeha napapitra amy mavonjy angalainambe olo belagna akagny tomoagny viavy zegny nolo atra amin'ny olo ny telefôny viavy mbola aminahy fa za maregny angalabarakaholo tsy mitovy azy za fa mpangalambarakaholo mbo iala eky manity olo manomboky any maritra fa tsy mahasoa izy iala anao nazaza anao fa nasandatra amy toeragna ambony député de Madagasikara zegny tsy andeha nity olo nividiananay anao fa andeha iaramonigny amin'olo andeha iserasera ny vahoaka andeha ilaza raha marigny fa faneraserany vahoaka tsy andeha no miteniky fo
olo jiaby samy mahavita raha fô tsy manana radio volagna ka karaha tsy regny ny atao ifandevegnan'ologno zegny vahoaka zegny rehefa tsy abony mera na magnovodofotron'olo avy ny tsy abony mera tsy mampiasany lavoriny tegna firy ny olo maty nalevine rosignon zegny maro fo ndraiky nalevine taketo ary misy mahita le za mandeha mangorony circuit ho ampitrafo andandivankoro mandeha tsiriky misy taolan'olo mipariaka ary naviany taketo hazo kono salopety hely miaraka tamin'ny zanatambo niany izy magnano mahera sambava jiaby de marivo jiaby anao tsy mahay fo mbola misy mahay hainao agnatin'le raha anao tsika nagnano opération indra agnatin'ny takaty fô maro ane ny tany agny ny sasany volanay lasany ingiahy nde mangala vifotsy vatila barabara hoe tahaka ny raha antoko zegny ambatafo zegny misy raha marobe raha tsabono hagny tonga aminaha raha aby zegny fô tsy raha rahiko iny manitsy rarioko le raha tsy zaha nivo azy ka zegny izy zaha mailaza amin'andre vahoaka toerana misy zaha mivolagna zegny aho hanandrategna za toerana député tokoa afaka teny agny amin'ny Tsimbazaza agny raha mivoly ny olo tsy antotra ndeha eto fô zaha zay député minao mandeha mivory izy ko vonjiko rita fa mandeha mivory aria fa niantsany tsy mivola fa izy eto egny salange tsy mandeha tariky salange ny fidianantsika azy fa andeha hitondra fehontsika hitevateva io foa ny feho entigna amitsika ny zandaro magnanjegny aho ny mpampianatra manjengny ampianatra nizegny aho anao mizobe olo tody mba mareny fa zay club deuxième iaby maro ndraha agnatin'ny raha zay fa tsy raha rahinay maro raha agny tsy raha rahinay fa aza mba magnano loatra olo mba masaha mivolagna anao fô anao masaha mivolagna olo tsy sakinao volagny manomboky ny anymaritra na zaha na anao na ny hafa mba hialantsika eky manevateva olo i tsisy tombontsoa amizy favaly fa azo agnatin'izy za kety na mandeha lampenjaka ohatry zay mbola jusque 9 heures mbola masaky mandeha lampenjaka za tsy nikina nevateva olo tsy nikina mity olo matoky tegna ka ty gerson e amaramparagna za mitety asa am'ty taona ty nambariny ambana nahazo EPP raiky soasandoha sasany le volagniko teto antany fotsy voalohany EPP raiky ambaty fitotra EPP raiky andamoty avo misy vazaha mitarihy takagny natsatamaso ampagnanaoviny koa mbola miteny koa za tamin'ny cyclone igny nagnano rapport nahazo école raiky ary mandeha koa ny tribune ao amin'ny terrain municipal io za milaza amitsika mazava tsara tsy satrahana misogné izy io nagnano contrat izy io maire miasa zegny sognen-tagna mandeha fa maire tsy ndeha babigony maire tsy naboaka vola sognen-tagna ny maire ny mampiasa maire raha ohatra tsy nikehiny maire le raha io tsy avy teo ataontsika ohatra amin'andro nadaly nazo goudron 30 kilomètre zegny koa ka tsy niady ny conseiller sy ny be ny tanàna vita aby lalagna atsika jiaby ary heto aingany etsy agnano koboka ambavy ngia sénateur fa agnan'lay tegna izy agnampy zaha ny lohany ny biby tsisy lohany tsy mandeha amy mabe ny tanàna zaha eto zaha ny lohany zaha ny manampino azy ry tanorany sambavo tiako andre zaha ke io ametraka basa terrain basket amy la plage arô amy rasoloko ary andre mandeha miala voly akagny mbo magnano basket afapare raha jiaby zegny ametraka azy sisy tavela nataoko zegny mbola misy ampagnampy zaha misy karany tsara sitrapo karany tsy be fo gasy tsy masamy laza gasy manambola zegny karany aby zegny tarany tisroge kaizar muslim maboly tsara mbo regnintsika amy politike magnampy fo zare fô tsy mandeha miza raha hiadivagna amy politike ty za koa nanona amy plasy manambola be ohatry nataoko i
za na tsy mitry politique fa magnampy mpagnano politique fogna radio na ataoko radio chrétien tsy namiako olo mandeha manity olo miasa aminazy i radio i tsara télégenéral radio i tsara fa ny olo ampiasainy ratsy zay namino ratsiraka i ratsiraka ny tsara fa izy le hirika anazy ilahirika anazy ary zay ny teny monjajony nagnano bokotra ankanjo monjajony nampitagnampy tany disodiso nivolagna ratsiraka baraka mihitsy za iny baraka keo mety fitondrasana anao avy ambony diso jusqu'à mary zay koa ataony radio izy koa mba volagniny tsy ediny mbangako radio nahy io fa anao mba lanjalanjanao raha volagninao afaka raha izy tompo sa izy mikomandy azy amy radio nazy anao koa lalahy mba mivangafa radio nazy inteny tiana olo zay raha tokony ataony dikan'izay tiany fo olo mbatity aby volagniny zandaro volagniny polisy volagniny quartier mobile tsisy olo misy dika izy izy araiky fo sa anjely fa eto zaha misaotra Andriamanitra na Jésus Kristy zanak'Andriamanitra mbola voafantsiko kolo teto tsy mahagaga zaha antida magnitry izy koa fantsehany jiaby kolo tsy mahagaga aminazy mantsipantsiky zaha mbola hitsagnina amin'ny maty fô za ivagnoka aby mbola tsy mapoy za regny tsy izy takey so monsieur le maire makasiky ny garotera Mbarimiamba za takey ineny le karakara Mbarimiamba regny koa io amy voalohany taona ty na telo vola mandeha Mbarimiamba regny makasiky ny Andamoty malahery za mbolagna amin'ny Andamoty za tompoko lasy tompoko vary afa nipetrapetraka raha tamin'ny andron'ny Jafy Marcelin tsy vita izy tamin'ny andron'ny Nadaly tamin'ny andron'ny Gogo zahay tsy haiko misy raha marobe bêtise marobe natina raha fa izy voapetraka terrain communal ny lotissement sisy tavela lotissement sur terrain ary io atao zay tsy ampiady ologno am'io satria ny sasy fa ny babokolo be mania antsasaka hectare ny sasy tsy atao izay izy fa rasainy fa samby manana ary indrindrandrindra i ologno aby izay tsy manikaloka eto manatsy aby rehefa mitsabo iziny aikyary l'histoire diaby tarify aminahy l'histoire diaby tarify misy lay tegna tsy manana tokotany mipetraka amy tragnony olo tarify lay mianana tragno diaby samy mety amy tragno jusqu'izao tsika miteny zao mbola misy olo mandeha mitokakazo olombelogno fo malahery za fa kory atao tsy afaka edy amin'ny fanjakana mitombo zany naty zanaka naty reny naty reny zagnahary zany koa raha narindriny niadio fa tsy nanjary atao izay décision sa didiny Andriamanitra didiny fanjakana ka hoy za hoe misaotra ny radio misaotra ny taliany radio za mbo milaza aminao izy koa nandeha nity olo aza mipitaka na zaha zay za take tsy raha olo nity olo milaza mary ino koa miazanany vakarama olo tsy manana haniko hoaniny tsy avy aminjaka koa nanina hany tsy raha zay zegny izy mbola mandeha masamy tenteny raha na zegny agnanana fa zegny baka nampianariny baka fa za kiriky manomboka izao to ka mankatsitrika tompolary mankatelo ny tompovavy ho ela velogny ty radio firangatahina i radio ty aza atao andranandrana tsonga de fa izy any ty mahita zahay vahoaka reo ese teknika efa tapitra efa la guerre izy io izy ny fiteny meriny zay hoe tongotra ambandakana izy ty efa tsy miprodika ia en avant fo izy ty abakeo tompoko lasy tompovavy ho aby ny fetiny krismasy atsika eto sambaba na amin'ny tanegny ty radio ty mitoaka mety hoany fa tsy mihina atsika irary fahavian'Andriamanitra irary ny tambaovao eto zaha miarabatsika jiaby samba hita ny 25 décembre amin'ny marin sasakany ity tambaovao zay rarintsika ty taony suisy fa nitiana ologno eky taony mpivavahana taony fataoran'Andriamanitra sy taony fentiny kritika olo
amin'ny zavatra tsy marina ny critique mety atao fa tana fampandrosoana tana fampandrosoana ho za hoe voela velogna atsika jiaby samby mimoana toka fandanja azy fa tsy hoan'ny toka fa omantoa misoky toka hoanany voro zay vahiny mandalo amin'ny ahany fa zay mampalaza atsika gasy magnamia hany ny vahiny mandalo andraiky amin'ny toety tsy zegny nantony tsy atamanao hanigny hoaninao sora Andriamanitra fa iriky Jesosy olo mandeha aminao amin'ny andro ka tonga ny tambaovao misaotra atsika jiaby nino ny fandaharana iny fandaharany ny fagnakianana be tsisy olo aroa dinagnakiana ankoatran'izay raha iny toan'ny fifitiana député za satria ny dikany agnatin'olo zato arofany manaka magnakiana dikany zegny mahazon'ny raha misy ambolo jiaby ka hoy za hoe amin'ny androny krismasy maregny hoany zay olo managna raha magnino gazon tsy azo diabiny mandeha magnano ambiance ary maladivoka mientany jiro azy fanidiny an-drano fô magnanaova raha mety validano mamelanao zaha mahazanoko anao izy amin'ny babanao tsy ary niady fanao ny robohiny ry zalahy nagnano tsisy tsy ny avy aminao ny zanoko lahy babanao nabita tombotsoa be taminahy tsisy pepay ny olo jiaby azony Andriamanitra fotoananandroniziny naty aby jiaby zao fety tsy erana fa za koa mavoary bébé Jonathan za koa mavoary eto amin'iny fanatiko satria naminjare poisonné retardement raha anao mahay miafaka mahay miafaka tsy nahay niafaka fa navon'ny François za mbola ty marantsitry anao tsy maintsy mody an-tragnonao ko mandeha ataonao any hoanigny raty misy fa narendrany zay nameny vola million mintsika nandeha milefa tagny ty mananahy sorako raha tsy adiniko zegny validano fa tsy hainao donc raha zegny lafahanao nyrobohin'olo ny sabrakaregny anao zanakanay fa vavela heliko izy mavela helokonao validano fa tsy zaky manana heliko aminao za sika agnandreferandao mety vela sabony validano sa tsy mety tsy mampandolo isan'aligny ary hatsa mipetra mipepe za tsy agnandraka raha zegny toiza sanao fa sécurité tovavytalàna misaotra tompovazy mankatiny tompovazy misaotra satria anao monsieur le maire nagneky vahinay tafa tamin'ity androny any ity dia ataoko tsara be fa ho tonga noely sambatra hitondra tonga vaovao sambatra hoantsika jiaby magnaraka amin'ny radio sava merci monsieur le maire misaotra monsieur Action misaotra monsieur Zakia monsieur Sylvain anao ndraiky za baka mitovitovy raha mahazo fô ya samby kakazoavo anandrivo sambatra zay njeny sambatra zay njeny olo famarina ka ahita fahasambagna amin'Andriamanitra fa za tia andre aza misosoko lahelo tsiny monsieur le maire za manampitiaviny vangoaka isepsepy ny vony vangoaka fa ary andeha be nandro za mila olo latsika zay ko mbola mivonivony za ilatsika député lany satria olo ohatra ataoko ty tadiavin'olo olo masaha miteny agny tsy mbazaza tsy député midoky agnatin'ny radio fa misaotra Andriamanitra raiky toho enore ty vavakay fa tena mafitokotoko ny loza manjoiky taninay efatra amin'ny ela be no ny lavony sy ny talao ray mpamonjy enoire fa mitaraina ny zanakao reo pitrimoka sortira